Aujourd'hui, on va stresser sur la notion de les masques. Ce qu'on va faire, on va prendre de la personne hada, puis on va le combiner avec هاد l'image هادي وغادي نوضعو هادي على هاد الغيمة. دونك هاد الغيمة غادي تجي في بلاصة هاد السحاب اللي هنايا، وهاد الارض غادي نجيبوها في واحد الطريق اللي هي مقادة. غادي نحاولو اننا نقولو بلي ان هاد لا بيرسون الى فرابي الارض بواحد لا فورس اللي جالتها انها تهرست. دونك اون فا اسيي اول حاجة اننا نسيليكسيونيو لا بيرسون، نخرجوه من لا سيليكسيون. Donc une fois la personne sélectionnée, on va essayer de combiner les autres images. Donc on voit que les images ils sont combinées. Voilà le projet Kamel. Donc une fois pris, la première chose qu'on va voir, il y a comment incruster la craquelure, cette terrasse, donc pour faire la chose, il suffit de les modes de fusion. Donc fondu, ça n'a pas marché. Je vois que quand j'ai fait obscurcir, il a donné l'effet de craquelure. Il suffit donc de la personne le ballon et couper le ballon avec un masque, ça va donner l'effet euh, comme s'il a brisé le مسائل. Donc un petit effet نتاع هادي على هادي il a donné هاد. donc l'opacité من بعد كيمكن لي نلعب فيها si je veux. opacité à 100% c'est bien. Voyons voir les autres modes. Il y a produit, ça ne donne rien. Densité couleur plus, ça ne donne rien. Couleur plus foncée, c'est acceptable. Celle-là non, celle-là non, celle-là non, celle-là non. Celle-là aussi, à ne pas utiliser. Ça, à ne pas utiliser. Ça, à ne pas utiliser. Donc ce qui me donne un résultat اللي هو مزيان هي هذه obscurcir. Donc je vais la garder. Si je veux changer l'emplacement à la craquelure ou bien si je veux augmenter le. Donc je vois quand je déplace هذه, ça me donne l'effet désiré. Le problème c'est que j'aimerais bien supprimer la partie هذه ou la partie هذه de la craquelure. Ce que je vais faire, je vais créer un masque هنايا. Donc le masque, le rôle ديالو انه je ne vais pas toucher à l'image, mais لكن غادي نخبى une portion تاع l'image. Le masque فين كان où je peux accéder le masque. Le masque, où je peux accéder le masque. Je peux accéder le masque من هاد l'option هذه هنايا. Donc la première des choses, je sélectionne le calque sur lequel je veux travailler dessus et je clique sur le masque. Une fois le masque, on clique dessus, la page blanche. Sur le masque, on peut dessiner que avec le noir ou le blanc ou les nuances de gris. Le but d'Iana va faire apparaître ou bien faire cacher des portions à l'image. Voyons voir. J'aimerais bien cacher la portion à l'image sans la toucher. Donc, cliquer sur le masque et pas sur l'image. Où j'utilise le pinceau pour peindre. Les couleurs que je vais utiliser sont هادو. Donc je dois impérativement me rappeler le raccourci clavier اللي هو X. X اش كيعمل, il va changer, intervertir la couleur de fond à la couleur de l'arrière-plan. Donc quand je veux dessiner, ça va m'aider pleinement. Je vais utiliser le raccourci clavier dans l'emplacement. Donc X, je suis en train de peindre en blanc. X, je suis en train de peindre en noir. Je vais augmenter la taille du pinceau d'Yali. Je vais augmenter un peu la dureté d'Yalo. Et je peins. Je vois que je suis en train
de supprimer une portion de l'image. لكن quand je vois هنايا كنلقى بلي je suis en train de peindre في le masque ماشي على l'image ديالي. Avec la touche Shift, je clique على le masque كنلقى بلي كيعمل لي عليه كروة. دونك كنكلي نخبى اش كيعمل le masque. Shift, je clique على le masque, je le fais réapparaître. Alt ou je clique على le masque اش كيعمل كيظهر لي le masque وكيخبى الصورة. دونك هنايا في le masque كنلقى بلي كاين عندي le noir. Tout ce qui est noir ce sera caché. Tout ce qui est blanc sera غادي يكون ظاهر. و tout ce qui est intermédiaire ce sera غادي يكون transparent شفاف. Donc Shift, je clique على le masque كيمشي le masque كيعطيني l'image ديالي. باردون Alt وكنكليك على le masque كيظهر لي le masque او كيخبو. Shift كيعمل لافي او كيزول لافي تاع الماسك. كنلقى هنايا عندي واحد السلسله هاد لاشين اللي بيناتهم كتقول لي بلي انني ملي كنحرك لو ماسك غادي نحرك حتى ليماج. ملي كنحرك ليماج غادي يتحرك معها لو ماسك. فوايي فين كاين لومبلاسمون تاع الماسك ملي كنحرك ليماج وكنطلق كنلقى بلي ان هنايا في هاد لومبلاسمون تاع الماسك تبدلت لومبلاسمون ديالو. لو ماسك كيبقى تابع للبلاصه اللي كنت خبيتها. دونك سي جو دوبل كليك على هاد سي جو كليك على هاد لاشين هادي جو في لا بريزي. دابا ملي كنتحرك اش كنحرك دابا ملي كنمشي لليماج وكنحرك ليماج كنلقى بلي ان لا بورسيون تاع ليماج كتخبى. لو ماسك que j'ai créé il n'a pas changé de place. Je suis en train de changer l'emplacement de l'image. Donc pour les déplacer les deux à la fois كنعمل واحد لا chaîne بيناتهم كنلقاهم كيتديبلاساو les deux à la fois. Donc reprenons. Je vais supprimer هاد le masque هذا. Je clique على le masque غير بوحدو وكنمشي كناخدو la poubelle. Donc je supprime que le masque. مغاديش نسوبريمي l'image كاملة. Donc je vais remettre l'image à sa place. Je vais نمشي نخبى هاد la portion هادي. Donc je vais cliquer sur l'image, je vais créer un nouveau masque وكناخد le pinceau ديالي ولا B brush كناخد la couleur noire لانني باغي نخباه et je vais cacher هاد la portion هادي اللي عندي هنايا. je vois بلي elle sera cachée. غادي نمشي لهاد الجهة هادي et je vais cacher هاد la portion هادي. Donc je suis en train d'affiner les choses. Donc j'ai caché هاد les portions اللي كاين عندي هنايا. Je suis maintenant en train de peindre en noir le masque ديالي. Donc ce que j'ai fait هو هذا هو ce que j'ai fait. Donc j'ai peint en noir pour cacher toute la portion de l'image عندي. Pour remettre l'image كيف ما كانت Alt et voilà le travail. Voyons voir. جبت هنايا la personne ديالي. Donc je vais déplacer la personne. Je vais aller vers le calque de la personne ديالي et je vais le déplacer. Je vais faire une transformation à la personne. CTRL T ou كنمشي édition وكنقلب على transformation manuelle. Donc je vais tout simplement diminuer un peu la taille de la personne ديالنا. Entrer pour valider. كندير هاد l'emplacement هذا au milieu. Maintenant j'aimerais bien lui donner l'effet بان هاد le ballon ديالنا النص ديالو راه داخل في الارض. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais créer واحد le masque جديد وفي هاد le masque ce que je vais faire je vais prendre le pinceau ديالي و je vais انني نصغر شي شويه من لا طاي تاع البانسو وكنجي هنايا je peins هاد لا زون هادي. Donc ça me donne l'effet بلي انني
le ballon ديالي راه داخل في الارض. il reste انني بغيت ندير شي حاجه اخرى باش ندير هاد لا سيتي هادي بغيتها هي اللي كتظهر في الخلفيه. donc ce que je vais faire, je vais prendre هاد le calque هذا, je vais prendre H, je vais prendre واحد le carreau ديالي. هاد le rectangle هذا ça sera un rectangle de sélection. قبل غادي نعمل واحد le masque وفي la sélection غادي نسيليكسيوني هاد la portion هادي كامله. donc ce que j'ai sélectionné maintenant, je suis en train de travailler في هاد la couche هادي. ce que j'ai sélectionné H هاد l'image هادي. qu'est-ce que je vais utiliser maintenant pour le masque? Je vais utiliser هاد l'outil gradient. il a qu'un comme le pot de peinture, aller vers l'outil gradient. donc ce que je vais faire, je vais utiliser le noir et le blanc. donc je vois je peux utiliser plusieurs types le gradient. je اختارنا هذا. كان بإمكان ديالي نكليكي هنايا, كان بإمكان ديالي نكليكي هنايا si je voulais changer l'intensité تاع la couleur ديالي. je clique على le milieu تاع le gradient. si je veux انني فقط نختار un gradient parmi ceux que j'ai, كنمشي هنايا وكنختار. pourquoi je veux faire ça, غادي باغي ندير un gradient من الفوق للتحت. donc ce que je fais, le problème ديالي ان الgradient ديالي كان عنده comme un cercle. ce que je ne voulais pas, je voulais un gradient اللي كيمشي en ligne. donc en utilisant ce gradient, je peux faire réapparaître l'arrière-plan ديالنا progressivement. donc une fois l'arrière-plan, on peut faire réapparaître l'arrière-plan. donc voyons voir ce que je peux faire. donc ce qu'on a fait, j'ai appliqué le gradient vers là une portion de l'image ديالي. donc revenons هنايا. كان قبل ان عندي هنايا لا سيتي تاعي اللي لتحت, كيمكن لي نمشي بلوتي في, كيمكن لي نديبلاسيها نطلع اش غادي نطلع لا سيتي الفوق تاع ان امبلاسمون اللي كيبان لي هو هذاك. donc ce que j'ai fait, voilà, on a fait réapparaître la cité من الخلف ديال هاد l'image هادي. la dernière étape اللي غادي نعملوها هي انني je vais ouvrir هاد le contrôle T, je vais l'agrandir un peu. غادي نagrandir حتى من الجهه الاخرى pour faire disparaître هذيك les zones اللي عندي لتحت. هنايا j'aimerais bien انني نبلاصي هاد على l'image ديالي كامله. donc essayons اننا نشوفوا لي مود اللي عندنا. هذا لو مود فوندو, هذا لو مود اوبسكورسير, هذا لو مود densité, couleur, éclaircir. كنلقى بلي ان المود سوبربوزيسيون كيعطيني واحد الشكل زوين. كنمشي كنشوف هذا كاين densité لينير شي شويه. هذا aussi il peut être acceptable, لكن كنشوف بلي ان الوجه ديالو تغير اللون ديالو بزاف. donc essayons اننا نمشيو نشوفو لو مود فين هو superposition. في لو مود superposition je vais essayer انني نهبط l'opacité ديال نتاع لو مود par exemple à 48% pour lui donner un effet. هاد l'effet كي uniformiser المسائل كاملة. donc c'est comme si كاين ان برويار, كاين شي حاجه, كاين شي رجاج افي نتاع ان هاد لا بيرسون ملي ضرب هاد لو بالون على لا تير ديالنا. donc ce qu'on a vu aujourd'hui,
On a vu les calques ou l'utilité نتاع les calques في la superposition في la construction تاع une composition Photoshop. Merci.